Kakawash yung utol ng kotse oh. Alright, taming DMV ngayon yung utol. Mag-drive test siya eh. Dito na kami sa DMV ni utol. Ayun. Sir, drive test. Diyan si Jimboy mamaya oh. Outfit check. Aso MNLA na shirt to, MNLA na pants, so white shoes oh. Cup natin oh. Casuals, everything around me. LTO, California. Tao. Angas ng outfit ni utol oh. Air Force One, MNLA cargo pants, oh, M's t-shirt oh, MNLA oh. Tapos na utol ngayon oh. Tara boy, check-in ka na boy. I'm gonna use my card. Okay. You're perfect. Thank you. Tama na ako dyan boy. Sakto, papasa na si utol ngayon. Tapos ako. Yes! Si utol oh, drive test. Sir. Na si utol, nakabalik mo. Pasado na yan, yun. Kain kami ni utol. Ano boy? Pasado na? Boss! Thank you boss! Saan ka dinala? Sa work ni Kuya Matt. Di ko alam yung masakit ito. Ay, tao nga, isang ina. Ako ina sa iba dinala si Jimbo. Ganun ko lang ito. Sakit ko tayo na sa iba. Sa iba dinala si Jimboy ah. Oh, hindi ko lang yun. Inabahan ka boy? Hindi ko lang daan. Yun nakita yung gumanyan ka na, inabahan ka na. Yun oh, pasado si utol oh. Ano boy? Ano boy? Window 1 yan boy. Sabi ni 13 doon. Alright. Ilan mga mali boy? 4 boy. Begin and end turns in correct lane. Do not make unnecessary stops. Tangina, drive at posted speed limit. Tangina. Daka lang boy. Yun o, ano boy? Saan tayo kain boy? Applebee's o ano? Black Bear Steak? Ha? Libre mo ako boy ha? Yun o. Ano ate, McDonald's lang. Tanginang yan, McDonald's. Tayo tayo dyan boy, chicken sandwich lang. Tanginang yan. Ano lang ate, McCrispy sandwich. Tanginang yan. Big Mac. Kaipot mo, tayo na. Steak boy. Kuyaw. Yun o, lisensya na o. Congrats boy, ayos. Di na ihahatid sa school. Ito na yung papel. Sama. Oh boy. Ano eh. Pampapel. Ano sa likod ah. Lagyan mo dun, kuyaw. Tangina mo, ikaw naglagay dun eh. Okay boy, okay. Gym boy oh. Kain tayo boy, Black Bear boy, Black Bear. Yun oh. Kain tayo boy no, steak boy no. Park pa talikod ah, angas ah. Saan yung nabago? Angas, silip muna sa linya. Ano mo ang linya mo dyan? Lapit na. Sakto boy. Yun no. Oh my god. Sarap ng araw ngayon no. Tulong. McDonald's, KFC. Ay naka-KFC ko yaw. No? Kain kami ni utol ngayon no. Black Bear Diner. Kain tayo steak boy no. Oh. Nakalimutan natin yung wait. Tayo tayo dyan boy. Ako pa ata magbabayad ah.
M&LA, oh. M&LA gang, white shoes. Welcome to Black Bear. Si ate. Thank you so much. Okay. Enjoy. Thank you. You're welcome. Thank you, ma'am. You're very welcome. I'll come back with water. Anything else you like? No support. Okay. Thank you so much. 47 degree tapper insert when you're ready.